Kwezi watukufu wa Komor kando mlio harumwa emasiwa ya Komor, salama na amani de julani. Kwezi watukufu ama de kawaida, heni wakati kao ndu waroha information au wafanyisha evenement i concerneo nchi hatu ya Komor. Miurongai fursa ya uhima ni naambe ezakiri neza tukiri baishe wakati ngestabisha baadhi ya wandu ngwa fanya commentaire za kiviho zao hizo sha yo kitsina tabu ngarambao ezakiri neza tukiri ndongo handani tikanza ni rengomrongo naambe za habari kao ndeza jiri les informations quand des rahunda aruma et gouvernement de transition ya Mustafa Seche. Et gouvernement de transition ya Mustafa Seche hi rishi au kaya arriba rongwa décision ntujoka ila fake news au ila zonongozo kweli ya ukaya hari larifu hatolwa haruma e gouvernement kati haizo nishanga za mbabe halisi aukaya normalement ilazimu en tant que président Mustafa Seche wa mboka wetu président wa transition ikawa lazimu urongo ueleze wa Komor le pourquoi surtout ndasikao ngasi contrôler ezia azali ikao rika wenja armasi rika ngar cautionner ye gouvernement de transition aizo ikawa lazimu hime urongoze si ma opposition et pourquoi Léo la rifu yatolo haruma et gouvernement yatso ministre des affaires étrangères kabla simu urengomrongo wambe ureleze rijue shati note de service ya msotolo ja urambwa ukaya kati ministre tsena donc inunge wone sao exemple ya maudu eka urengeza dhamana hawe kauni kwa dhamana armo Komor inamna utoka ukaya ukangutujoka udorenga decision jau watsena ukaya ngo himo urongoze wananchi wa Komor ya uambia ishachongeza wafanyilwa au barengwa decision fulani haizo baba hino haruma wenji harumasi ngas obligé regarder recul nawe parce que zenongo ikao ufangofanyo kartuzona na mru ikao gujoshinda ya kedhoma na wanchi maudu yopo handani yopo abili ngawo raisi wa ngawo president de transition ubiri ujanga wa Dar es Salaam ntujoka Dar es Salaam au Zanzibar uja ubakiho mais en vérité mais y a rien kartu ona kutufanya ndongo kuti capable ya uhima ya négocier dawe nansi ikao ususu anti d'Afrique anti za kiafrika ya uhima wandu wafanye d'une manière ya ushinda wandu wabalie wandu hauma jeshi wanda wamtoa azali zanvu au kaya azali kanaru habala c'est pas des conférences de presse ya hini wakati ratasira jio de joka ushida itowe azali au pouvoir c'est pas possible azali umto pouvoir yae ngitsahao bonde batula vous non kuti capable yo shenda négocier daunansi parce que ça m'étonnerait ya ukaya mrudhwa maana wa kamili ambokanga nzako ake président hajoka shindi à négocier avec les pays frères d'Afrique walio parce que kartwamba de Faransa uka Faransa ngumsutene ya wambia ukabona mje baba nungar tabiha ngar kozao ngono shakuti capable kutine capacité yo au contraire dobi ngarjwa kaya la rifu ngufanyo ezofanya au kaya ngu pasio ngondo bonze noti mapesa ya e gouvernement de transition sha mapesa ha ngondo fanyazi au ndo mnariali ha dépenser ili ya ushinda ya avancer zanongo shaka mtsina mzifanyao shazimloni yonga mtsiko katsi nganyarumwa conférence de presse ya tasiradio abanu denele wao parce que wakati wakawakaza mwa décider muhensi ya gouvernement de transition ikawo
Beruan na wanuswa madu na wala wamba ukaya ngarjoba kime avec réserve. Et ce qui est tiré téléphone ti para baadhi ikawa ndo andwa lo proche no andwa ti wambia sambo kaiba nuje kartumo lewan ya ukaleo mja ramba kangarimao rifanye iliri mtoa azali au pouvoir mja kamtuja mombisa Mustafa Sechei ravance rafanya banongo ele jabu njibwindi ambano karna ujua parce que Mustafa Sechei wala mduri mjuao wala mduri kao nge proche wao wandu kaunga proche na we walo proche na somadu walo proche na wasana wasaya wala mduri kao ngarjua ukaya ebitia ndo hima ida négocier dans une Russie c'est tout alors que Komori inunsi kao en Faransa de rengo ces décisions il faut pas les cacher wanambiazo en noir et blanc kwa ja tourner sur 4 chemins donc wana bainu ngarwonao il a faiblesse kao de l'union ukakuti capable ya uhima ufanye mbarongo ya hensi donc sisi abainu karna husutene wala kartida sinawe ngarjo uhima risutene wanrikao ngwa bujeo ngwaendao haruma zinti za kiafrika zinti za Europa ya ufanya wa demande secours ili wanru warohe haruma sheiba tolashinu ili wanru uhima wajidebarase nile pamru kilinu parce que quand même zanogozinu kizonziro amfikiruka kasu kamsima conscient mono e affaire ya jiri e journal ya tolwa ya ukaya Komori ngyo le premier ya heze détournement de fonds zanogozinu nabo Komori wanrunga fao hanzayo wanadamu ngwa tabi hao ye vingyo share sha bande bamro kanga bamro détourner des milliards juzi banu tsede tsone nyumba tena belu sutu hana belu haulu nyumba kunu Faransa e nyumba yo hay hulu hayantishia le dzina la he mwana mshwahe ngabo za sana za sasha zonga zola wa plus tard ala fule o ngamjombire mjimkensi mdo imamo shinda na mabanga rumiza wala katsarmo gouvernement gandini izo tinonga kabla zimu mkensi le mdo imamo mremana makono de entre vous yondo go kaula zimu wanro jimobiliser wanro hime wa wane nile pamru kilinu wanro jidebarase nilo wanro to zemsaidie wanro to azali wanro to belu wanro emajindwa nuru wazingara wa Paris na ndongo za satsena na kanzana mbie mettre la rif le message nous veut chez Aoyo. Gelazuma mettre la rif à partir d'aujourd'hui. Ou hime, ou ende wa déposer plainte, ou demander et justicia hunu Faransa, ou demander au kaya zenyumba ikao, wanu madhamana, walio harmo sirkali, wahula zulo hunu, gelazimuo mwende wa demander zenyumba hizo ziblokewa. Ngelazimu zisezisewa parce que yauma pesa ikao waya détourner yauma pesa ya eta waya détourner donc ngelazimu ou demander zenyumba hizo ziblokewa parce que kena ukiri warenge mapesa wajua ule nyumba na yauma pesa ya kidaula wanansi ngwafao hanzaya sisi ngasi hunu alhamdulillah kabatu tabiosha ngarkozao wananyesi wa tabiao ebo ngelazimu elarif à partir d'aujourd'hui zenyumba za hulwa hunu Faransa heni nyumba ikaundi ya hulwa ni dhamana ikaundi ularmu serikali iblokewa isezisewa ni serikali ya hunu Faransa parce que uma pesa ya hibwa Faransa ne doit pas cautionner na détournement za wanronda détourner mapesa ya kidaula ebenge yo message na nzono veshayo mwananyasi la rifu za faire zinu rizimete en exécution nae Mustafa Sechei zirensi mwenzi de côté parce que déjà ngiabo hatorendi hande le vubao mais y a rien katina hata yafanyao katina hata dhamana ikaundi ande jouer rôle timbuka hashindi à négocier rongo mais il est là conférence sur conférence et puis point barre abainu il y a plus besoin de conférence de presse c'est fini abainu la solution d'utsaha moyen ya ushindari débarrasser ibwana oui na singar juao le pourquoi sambie nda bloquewa ya tujoro nda soigner ngar zijuao donc aba hinu que lazima on doit bouger
wanwa njie de droite à gauche parce que zinongo ngazendao ze dekone itabatisa yunre ada dabala kuze wangu maleshi itabatisa yunre ada bana bani gilazimu guguma do lazimu diswa bana ba nani madhamana wa he le jeshi hususan da dobi woi ziramadhani na wao zinongo mfanya ona mnageze dhamana zahani parce que c'est pas normal ya ukalionga nyarmaya le jeshi ngamunao kaya azali ni wanwa he ngwandao Alexe ngwa détourner mali ya kidaula ngwa bironde zao banyumda za mkansi comme tu défendais daula shanga mdefende wando ebange maudu mtijam jambo jada mambo kabala kauni kwa ordre ya pas question nganyana za possibilité pia ya uhime mgamate azali tsido jokauranga bunduki aje ya bokangu mfumoni sha nyinyi dabokanga mumsuteneo ngamfanyao bayangu fanyizo nzao ebange isufa jihadi na Ramadhani na wasana wasaya na mrangeze do manazani parce que katurjum parisani mbrati jajarambia bala mimi tikauni kwa ordre bala ila consigne il y a pas de consigne yinundongo ka lazima mzirenge muhime mobiliser les jeshi quand mli roma yabo mambo kano e bwana wenge lazima mgamate parce que quand même on est Alexis na nyinga mjuao kaya nyinyi banyu Ramadhani na sufa jihadi na wasana wasaya nganyima victime de vie chère akaka ni obligé me dépenser be shabahi nunga mrengo mapesa moni kwa moto maposhoni no mcouvre azali ne janvilae izo zahanyo sha na mrengezo do manataha assalamu alaikum